ating paakyat. Ay, puta. Baba ka. Okay ka mo, sir. Hama. Di sa akin. Siya mo pembelasak, eh? Okay, mag-hi ka pa. Okay ta. Sige na kalagam. We're driving to that way and to the bicycle. Umangutang ka to. Diyan ako rin tandala na itang balay ito. No ka rin dala na ito. Ako maragalay tayo. Wah. May pubalo eh. Ken eh. Asan doon? Oh, yun up and down. Ang kulay white. White ito. Kita. Hindi ko po. Vlogger ka ba? Kampagal na rin eh. Bakit? Subscribe yo ka. Sige ma'am, nanyo po channel ma'am. Magalang TV. Ayan. Magalang TV. Oh, shoutout ka. Tara. Shoutout kay mama ko. Yan pa. Eh, look, they're only running. Go faster. Kapagal da. Mulay lamoy kita makasakyan ka to. Magbakal niya pa po ang chichirya. Laro kapagal da na. Ito po yata kini, dire-diretso. Owa. Thank you. Shoutout! Shoutout ano? Big shout out. How did you get here? Hello guys! Shout out sa Magalang TV. May sarili mo. No. Aligyan ka. Shout out na Magalang TV. Shout out Magalang TV. Subscribe na Tatay Channel. Wow. It's a beautiful view. Yeah, we're top of the world. Look at that place. Bird! Hello guys! I hope you can enjoy there. I wish we can fly there. Like a burrito. Don't fly. You have We have to get the wings for climbing. You can get your own wings. And they'll grow. enjoy the ride. Don't make it fall. Because too high. So we're deep. Utay, sabi na bawal lakad Kenny. Ali, kaya tayo mo. There's private property. Ay, pala ko ta kaya. Maybe si Over there. mga pangkota. Itong kulay white. Ay, ini pa. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Kahit malawot. Something nimbyo. Oh, this is the way. Highway. Yoo-hoo. I think we can get in there. Oh, we're in trouble. There's the stone. So careful. There have a carabao footprint here. It's a deep. Yeah, ay, my goodness. Ay, it's too danger. Danger. Takal ba to? Oh. I'm really nervous. I'm nervous right now. I'm nervous too. Batu. Batu.
It's Marimla. Wow, whoa, 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 whoa. Whoa, oh, whoa. Makakaluno si Kai. Yerox. Oh, oh. Let me kiss you. Tayo. There. There. We're almost there. Ati. We're here. That way. Oh. It's too slippery. Look, maybe the Koya Suawa. Do that. Yeah, that tire. Kind of tire. That Montero tire. Yes, we're Oh, here right we're now. sliding over there. Yee! But I want to may Billy. Nah, babi, bili may metog ka ta. Ay, tas olar do. Oo. Wow, kasanting na. Full lips there. Oh. What I? Oh. Kay all white in half na Ba? 2:30. Siyempre, makanyanin mo rin ang kuli. Oh, at yun. Kenny, oh. Nice view. View. Loko din niya. Hala, yun. Ala tawo. Atin. Ating gagawa. Ano lagyo na? Ating gagawa. Lele. Tinda pa mo akong kubo kita, oh. Ito ating gagawa, oh. Oh, walas. Saka mo kaya ang babo. Oh, mag-hi ka pa. Ha. Ay, may sal. Tayo. Hala, touchscreen niya. Oh, Hello. tina. Oh, sige. Oh. Ay, may ate. Hello, Ate. We're here to the Malawot House to 30. It's fully white. We like it. Yeah. Oh, tara. Let's go see that. Kang kaya pala ito. That's the rabbit of Lexi. Why? Lexi. You know that English is spoken in dollar? Lexi. Lexi. Yeah. Wow. Oh, milay. Milay yan. Yan o. May budget na raw yan eh. Tutuloy daw yung kalsada na yung punta ng 14 station. Oo, sa kabila. Di ang labig dito sa... Charge ko lang yung speaker eh. Careful. Bah, ligwa mo. Lagwa mo, bengi ka ta, mag-slide ka ta kaya tangkay. Lagwam. Kuya na ka. Ayan. Sige na. Kalamba mo? Katas na. Lagwam. Okay, kaya kang table. Oh. May luklukan. Wow! Oh. Wow! Dasarap buhay. Sige na, lukluk na yan. What a view! Ayun oh. Nandito kami sa ibabaw ng sa rurok ng bundok. Oh. Oh. At hindi pang babo ito.
Ala. Kaya bisa ke buku tadi. Saan tayo galing? Ano yan, sticker? Doon tayo dumaan doon sa likod, tapos gumanon tayo doon sa baba. Doon tayo nang galing. What a view! Ano kang kuldas kanyang foto. Mariosa. Tama kayo yun. Wow! It's a view. Careful. I see my juice. Ayun, time check po tayo. 4:36 na nga po. Ayan, January 10. January 10 pa rin po. Nandito po kami sa bundok. Dalawang di. Maraw. Isa ka. Sa Jaime pa yate. Hi, ate. Hoy, mami. Mami. Hi, mami. Hi, ate. Ating kumakain ng ticket. Choge kening kaya. Mouse ng kaya. House na 2:30. Di pasyal ka niya. May masyal kami. Nakalawat-kalawat. Keta malawat eh yan. Sabihan mo it's too risky. The road is too risky. Too high. Yeah, it's so high. When we climb there, it's so Kaya katapa ka rin Dapat pala pinicture na ka rin oh. Pinicture mo niya ako. O pinicture na ka. Dapat na choket ang baba. O lagwa mo na ba? Sige, magkwento ka kaya. Sige. Guys, Yung mga tracking ni boss doon, nandun. Hello. I think rabbit. May project daw yun sabi ni... Tabi ni Joking Rabbit. ay, tara tamanak tayo. Utai kikimin. Jump in rabbit. Sabi yun ay, walang babae na matagili. Sakit kasi yung babae. Ito. Bigay lang tayo kay Lexi. Nabigyan na lang, wala ka. Kalaro, mga manok. Yeah. Rabbit? Rabbit. Wala pa. Bulito ko mamunga eh. Tapos na yung nando sa ibabaw. Ito, namumulaklak pa lang. Ang gagawin ni ano dito, katihan. Yung taas na lang walang pinto. Second floor sa third floor. Yung mga CR na yan pa. Ang gagandang mga lamesa to, ho? Tapos lalagyan lang ng yung glue para matakpan yung mga butas. Guys. Oh, Hello guys. ay. Oh, ay ito. Kasama yan.
We're in the top of the mountain. You're the top in the mountain. Careful. Pag mag-slide ka, Ken, manakbag ka. You can point out the world. Wah, magdurok-durok ka, Ken. Pasyal. Oink. Kaya Cortana, we're gonna go home. Go home. Tonk. Saan yung dalan? I'm just morning. You're like a pig. Saan yung dalan? Kaya tang pababakan niyang ka rin niya masakit. Oh. Oh my goodness. Kaya gising ko na. Almost done. We can go to somewhere else. Pagalikay. Motor ta. Diyan kay energy kay kay ko. May mabasan lang objek kay kawa. Pengis. Lab de siguro rin. I like you. Utay, Oh, sani mo yung motor ini? kang atin. Kanati ni? Oh, Kwan sige. kanati ni? Selite kang ko se ate seli ne kang ko yung wawain. Ang kay seli kaya kang ate. Ala akong motor, ala akong second. O, sali na ka mo second. Ha? Sali ka second. Pisalita na itang kotse ta. Bakit? Oo, Sirane kasi? lumaan. Na? Old mod. Kanino nemo? Ilang tao, taga ka eh. Kanino? Taga Bataan. Saan? At yung nanay ka rin? At yun ni ka rin? Ay, Aray ko. Kanino yan? I don't know. Diyan namamasyal. Ay, mama. Magdala lang kay. Magdala lang That's the... solar. O tayo. Ay, kaya tayo ang party. Kita? Oo. Okay tayo party. Bakit man party? No trespassing. They said, dadakal yata naman. Magdala yung solar eh. Mana naman lo. Bakit? Oo. Banta tinlantris. Tinyasil di mountain. Kasi hindi inimda. Siguro kanino itametong ne? Oo. Yan din. Malaliming dalan po ta mag-dive ka ta ken. Pa-picture lang ito. Sana all. Sana all. Sana. Ayan. Careful. Careful. Lakad. Yan. O tayo daw din anak na. Nino. Din anak na. Ay, ala na. Not yun. Loko din. Wait a moment. Loko din tayo. Naman ko ta. Katimpak piat. Ay. Baba ka. Okay ka mo, sir. Ama. Di sa akin. Di mo pa yung belasak. Eh? Belasik ka? Okay ka mo. Okay ka mo, sir.
Di mo papigil ka. Ano lagyo na? Ay, kasakit. May sipi. Ayun, pababa na kami mga bossing. Minabutan po, binasak. Ditak na lang kami nagsarko-sarko sa pababa. Kay Miss Light. Oo. Kay Fun Roll katakin down the whole the way. Ba, ang bigat pa naman ni Raray ba? Nakasamtua rin yung tricycle dito. Oh. Ang lakas. Hey. Oh, you say hey. Hey. Say hey to my vlog. Nano nagyo na. I don't know. There. Ay, nan anak mi na rin nala. At chula ka rin, kaya tangkahin. Nananulo. Sakit, mesip. Ay, lemengga ko, may makasya. Okay, Yan, sampay. yan. O si Mapia kami patanan. Ditak nakakinalabag na. Di mapal kami balbalinin eh. Oo, kaya tanan may balbal sa. Tatalan. Careful. Mas like kata again kay Manabo. Diyos ko, don't say that. It's too matarek. Sana men safe seatbelt. Sana sinali tayo. Ilakoya pa ang stand. Sana sinali tayo safe itam motor panalya masugat. Panalya mabalik. Baling yung masugot, alwa mo ikat. Sa matarek. Ay, ining matarek. Tayo ating house dyan. Siyempre. Ang kaya kaya ng simento. Oh, ha? Hi, we're safe now. We're in the baba now. Kaya tayo pala in dalan. Dalan ng pagkita. Okay. Oh, dara! Ato! Buwan ka na. We're gonna back to the mountain. We're gonna. Tayo tini 230. Live to yak ano Pangasinan. Nana, Oh, papi. Nana, Nuyo. Don't do that. Nana, Nuyo. Atin laka ng project ka. Bakit natin ang project? Atin lang gagawang atin. Atin lang gagawan bale. Maragol o malaki? Maragol. Maragol yung project. Nanuyo. I'm gana. Nani naman. Ang po tama niya ako sa ketang baba. Interesting. Ari ketang tet. Kaya hindi makapakalagin. Kamon na katara. Oh, ang gana. I thought you interesting. Oh, ang gana. Oy. Jump.
gana. Gana, 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 gana. Oink. Ay, suksok. Oh, kaya pala yung magbalot. Kaya pala yung magbalot sa tete. Bakit? Kaya ligyan o fly the kite. You're gonna fly away. Bigyan nyo! Ay, may tete. Kaya bigyan nyo dili na! Nandun tunya mo. Nandun tunya mo. Pamila ko na naman kanyan. Magbaba ka ta. Oy. You're gonna pay. Nandun na, Luya! Kaya may gadwaya. Aro, we have an ambulance here. What happened? There's an ambulance. I don't know. Ano? Sige. Kaya pala pala. Tapalang engineer eh. Palang engineer oh. Mulos lagyan. Wow! It's merienda time! Oh, lagi. Patay na natulog. CCTV Magalang.